ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपनकर कौन भी व्यक्ति से नारी हंतु बा पुरुष तांको सह आपनकर मनोमालिन्य घटिकरी से आपन को छाड़ी चली जाइछंती अथवा एबे जहाँ सह आपण रिलेशनशिप रे अछंती जदि तांको सह आपनकर संपर्कटी भलो रहू नाही, सब बेले झगड़ा झाटी चलुची एवं लागुची कि केतबेले दुखद ब्रेकअप आसी पहुंची जीवो से आपन को छाड़ी चली जिवे अथवा जदि कोनसी नूतन स्थान में आपण स्नेह प्रेम संपर्क को सृष्टि करिया पे चाहउचंती, मात्र कोनसी न कोनसी कारक तत्व आपन को से दिगरे बाधा पहुंचुची, फलत आपनकर संपर्कटी स्थापन होई पारु नाही। ए समस्त क्षेत्र रे ए जो वशीकरण विधिटी को आपण मानक सह शेयर करूची, या रामबाण सदृश कार्य करिवो। आपनकर समस्त संपर्क को एभली सुंदर भाबरे एवं सहज ढंग रे सृष्टि करिवो, जहाकि आपण जे भली भाबरे संपर्क का सह रचना करने चाहिए ता अत्यंत सहजरे संपादित हबो। एही वशीकरण विधि को संपादन करने से भली कोनसी भारी सामग्री आवश्यक नहीं किंबा जटिल मंत्र तत्वर आवश्यक नहीं। एक स्वयं सिद्ध शक्तिशाली मंत्र को मात्र आपण माने 6 थर उच्चारण करिकरी यही शक्तिशाली वशीकरण विधि को आपण माने संपादन करिकरी जेकोसी व्यक्ति से नारी हंतु बा पुरुष तांको आपण स्नेह संपर्क बांधि रखि परिबे एवं आपनकर जहा मध्य उद्देश्य मन भितर थाउ तार आपण माने परिपूर्ण करि परिबे। एही वशीकरण विधिटी को संपूर्ण भाव में आपन सह उपस्थापन करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल में प्रवेश करचंती एवं एई भली गूढ़ तंत्र मंत्र रहस्य को जानिया पई सदा सर्वदा एई भली कंटेंट रुचि रखुचंती, तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबल कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदो देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा ई शक्तिशाली वशीकरण विधि जहा माध्यम रे कि आपनकर जेकोनसी मध्य स्नेह प्रेम संपर्क को आपण माने सृष्टि करि परिबे, पुरातन ब्रेकअप समस्या को पुनरुद्धार करि परिबे एवं यह को आपण माने जेकोनसी स्थान रे मध्य सुचारू रूप रे व्यवहार करिकरी आपनकर जेकोनसी मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करि परिबे। एपरिकी जदि आपण माने याको निजर चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में प्रयोग करंती, जेउठी कि निजर उपरिस्थ ऑफिसर आपनका हाथ मुठारे नांती, आपनकर चाकरी रो पदोन्नति घटु नाही किंबा चाकरी रो अन्यान्य स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त करि पारु नांती, तबे देखिबे एही वशीकरण विधि माध्यम रे आपण उपरिस्थ ऑफिसर को हाथ मुठारे रखिकरी आपन चाकरी रो समस्त स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त करि परिबा सह पदोन्नति मध्य करि परिबे। एपरिकी कर्मचारी महल कौन नारी बा पुरुष बंधु सह जदि आपनकर निहाती से भली संपर्क सृष्टि करने पे चाहूचंती, तांको आपण वश करने पे चाहूचंती, तबे ताहा मध्य संभव होई परिबो। सेही नारी बा पुरुष आपनकर संपूर्ण भाव वश्यता स्वीकार करिकरी गुलाम पलटि जीव, आपनकर कथा अनुसार परिचालित हबो एवं आपनकर समस्त अभिष्ट को मध्य परिपूर्ण करिवो। एपरिकी जदि आपण माने एको निजर पारिवारिक क्षेत्र में व्यवहार करंती, जेउठी कि आपनकर परिवार रे से भली नगण्य स्थान रहउची, आपण कथा को परिवार रे कोनसी व्यक्ति मध्य सुनुनांती, तबे से क्षेत्र रे आपण परिवार मध्य जदि याको प्रयोग करंती, जहांको कथा रे आपनकर घर विशेष भाव में परिचालित होउची, जदि तांको आपण निजर हाथ मुठा रखिकरी निजर समस्त क्षमता को जाहिर करिया पे चाहती, तबे मध्य संभव होई परिबो। आपनकर परिवार मध्य आपण श्रेष्ठ स्थान अधिकार करिवे। याको जदि आपण मन निजर शत्रु पाखरे प्रयोग करंती, जो शत्रु के आपन को ठीक से बंचाई दो नाही, सब बेले आपन को बेइज्जत करूची, आपन को अपमान करूची, शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्ट पहुंचौची, से भली अजात शत्रु को जदि आपण माने वशीकरण क्रिया रे शामिल करंती, तबे से अजात शत्रुटी आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी चिरदिन पे आपनकर जीवन रास्तारू हटि जीवो एवं आपण माने शत्रु मुक्त होई परिबे। एही वशीकरण विधिटी को आपनकर निजर इच्छा मते ही व्यवहार करि परिबे, जो स्थान रे आपन को लागिवो कि एही नारी बा पुरुषक सह आपनकर सेही भली विशेष कार्य हासिल करिया पे अछि, सेही नारी बा पुरुषक आपण माने एही वशीकरण क्रिया रे शामिल करिकरी आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करि परिबे। तबे एही वशीकरण विधि को आपण माने किबली संपादन करिवे, गभीर ध्यान सहकार सुनंतु, जद्वारा कि आपण गोटे थर ही सफल हेबे। जेहेतु एही वशीकरण क्रिया को बारंबार करा जाए नहीं, मात्र गोटे थर क्रिया यदि सठिक भाव में आपण माने करि दउचंती, तबे निश्चित भाव में आपण जेकोसी नारी बा पुरुष को जेकोसी उद्देश्य रे व्यवहार करिकरी निजर व्यक्तिगत कल्याण करि परिबे। एही वशीकरण विधि को सफल भाव में संपादन करिया पे जेकोसी दिन जेकोसी समय करि परिबे, केवल शनिवार को छाड़िकरी जेकोसी शनिवार दिन बाद यदि आपण माने क्रिया करंती तो सफल भाव में यह कार्य करिबो। तबे आपण माने जेकोसी दिन जेकोसी समय केवल शनिवार को छाड़िकरी
ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ହୋଇକରି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ବସନ୍ତୁ। ଏକ ଆସନ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତୁ। ଏକ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ 6 ଗୋଟି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇନଥିବ। ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 6 ଗୋଟି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେଭଳି କି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କରି ମନସ୍କରେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ଏକ ଆସନ ପକାଇକି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଏକ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ଏହି ଅଙ୍କ 6କୁ ଲେଖନ୍ତୁ। 6କୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ 6 ଗୋଟି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ତା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିକିରି ଆପଣ ହାତ ମୁଠାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ମାନ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଛି ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ 10 ସେକେଣ୍ଡ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବାମ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ 6 ଅଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ହସ୍ତ ମୁଠାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 6 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ତ୍ରମ୍ 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 ଅମୁକ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ତ୍ରମ୍ 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 ଅମୁକ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ। ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ତ୍ରମ୍ ତର ଫଳା ଅନୁସ୍ୱାର ବସ୍ୟ ବ ତାଲବେଶ ଜ୍ୟ ଫଳା ବିସର୍ଗ। ଏଇଭଳି ମନ୍ତ୍ରଟି ରହିବ, ଓଂ ତ୍ରମ୍ 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 ଅମୁକ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ। ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକରି 6 ଥର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 6 ଥର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠି ବାମ ହସ୍ତ ମୁଠା ଉପରକୁ 6 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ମୁଠାଟିକୁ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ସେଇ 6 ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭୂମି ଉପରେ ସେଇଠି ହିଁ ପକେଇ ଦେବାର ଅଛି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯିବେ। ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସାବୁନ ମାରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 6 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲିଭେଇବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ଲିଭିବା ପାଇଁ ବସିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଇ 6 ଅଙ୍କଟି ଲିଭୁଥିବ ତହୁଁ ତହୁଁ ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। କିଭଳି ସେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାହା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ସମସ୍ୟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଘଟୁନାହିଁ, ଦେଖିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ। କଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିକି କଲ୍ କରିବେ, ମେସେଜ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।